মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ চাই আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে অসমৰ চাহ বিশ্বৰ বজাৰত এক সুকীয়া নাম আছে। অসম ভাৰতৰ পূব দিশত অৱস্থিত এখন সৰু ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে চহকী আৰু অসমক বিশ্বৰ ভিতৰতে চিনাকি কৰি দিছে একমাত্ৰ চাহ খেতিয়ে। ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাহাবে অসমত চাহৰ অনুসন্ধান কৰিছিল আৰু এই কামত অসমৰ প্ৰথম চাহ কৃষক মণিৰাম দেৱানে তেওঁক সহায় কৰিছিল। বৰ্তমান অসমত 250,000তকৈ বেছি চাহ বাগিচা আছে। তোমালোকে এতিয়া আহা আমি অসমীয়াত অনুবাদ কৰোঁ, তোমালোকে সকলোবিলাক গম পাই। চাই অসম কি এক পেহচান, চাই অসমৰ এটা চিনাকি। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पक्की रास्तार মাজেৰে সড়ক মানে ৰাস্তা মাজেৰে লাহে লাহে গাড়ীখন আগবাঢ়ি গৈ আছিল। दोनों ओर के हरे हरे पतवाले पौधे को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े আৰু দুয়োফালে সেউজীয়া গছ গছনিৰ পাতবোৰ দেখি शबनम और रोहने आनंदते जपियाइছিল, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था। কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিল। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। দুয়োৰে এনেকুৱা লাগিছিল যে সেউজীয়া ঘাঁহ বনে তেওঁলোকক হাত বাউলি মাতি আছে। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई। चौराहे माने চাৰিআলি। गाड़ीখন लाहे लाहे এটা চাৰিআলিত ৰৈ গ'ল। जहाँ लोगों को भीड़ खड़ी हुई थी, য'ত মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈছিল। शबनम पिताजी से बोल उठी। शबनमे देउताকক কৈ उठिल, पिताजी वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? देउता, তাত কিয় ভিড় হৈছিল? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है। शबनমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দেউতাকে কৈ উঠিল যে তাত ঝুমুৰ নৃত্য চলি আছে। इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, যে এইকাৰণে তাত মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈছিল। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा আৰু ইয়াৰ মাজতে ঝুমুৰৰ সুমধুৰ গান তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাইছিল। ঝুমুৰ নৃত্য হ'ল পৰম্পৰাগতভাৱে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এটা নৃত্য আৰু এই নৃত্যৰ দ্বাৰা মানুহে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনায়, তেওঁলোকক ভগৱানে কৃপা দৃষ্টিৰে চাই লয়। আসাম মৰলে হামৰাও মৰব, কোনো ভুল নাই ৰে, জীৱনে মৰণে আসাম, সোণৰ আসাম দেশ ৰে। তেওঁলোকে সুৰ লগাই এই গানটো গাইছিল যে অসম মৰিলে আমিও মৰিম, কোনো ভুল নাই ৰে, जीवन मरने अहम हुनर अहम देख रे। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। गान শুনি তেওঁলোকে গমকে নেপালে যে কেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিল। দুনো ঝুমুৰ দেখনে লাগে আৰু দুয়ো ঝুমুৰ নৃত্য দেখিবলৈ ধৰিলে। इसी बीच पिताजी बोल उठे আৰু ইয়াৰ মাজতে দেউতাকে কৈ उठिल, चलो बोला उस दुकान में हम चाय पीते हैं, এই দোকানখনত আমি চাহ খাই লওঁ। सभी दुकान में बैठ गए আৰু সকলোৱে দোকানত বহি গ'ল। চাইকো চুস্কি মানে ঢোক মাৰি লোৱা।
চাই কি চুচকি লেকৰ শবনম ভুল পৰি আৰু চাহৰ ঢোক মাৰি শবনমে কৈ উঠিলে, ৱাহ পিতাজী, বাহ দেউতা, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है যে ইয়াৰ চাহৰ সোৱাদেই অলপ বিশেষ ধৰণৰ। आप पीकर देखिए न पिताजी, আপুনি খাই দেখি লওক না দেউতা। चाय के कप पर मुँह रखकर पिताजी बोलने लगे। চাহৰ কাপটোত মুখ দি দেউতাকে ক'বলৈ ধৰিলে, हाँ চায়টো বহুত अच्छी बनी है। হয়, চাহখিনি বহুত ভাল বনাইছে। इसकी खुशबू भी बढ़िया है। खुशबू মানে সুগন্ধ, যে ইয়াৰ সুগন্ধও সুন্দৰ। यह चाय हमारे असम की है, যে এই চাহ অসমৰ হয়। यह हमारे असम की एक पहचान है, আৰু এই চাহ আমাৰ অসমৰ এটা চিনাকি। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधा देखते हुए आए हो, यह वही चाय है। যে অহাৰ সময়ত ৰাস্তাৰ দুকাষে তোমালোকে যি সেউজীয়া পাতৰ সৰু সৰু চাহ বাগিচাবিলাক দেখিছা, এয়াই হ'ল চাহ। यह वही चाह है, এয়ে হ'ল চাহ। जो हम लोग पी रहे हैं, যি আমি খাই আছোঁ। চলো দেৰ हो रही है, ব'লা এতিয়া পলম হৈছে। वे लोग फिर ৰাওনা हुए, তেওঁলোকে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। গাড়ী চল পৰে, আৰু গাড়ীখন যাবলৈ ধৰিলে। গাড়ী কি গতি ধীৰে ধীৰে बढ़ने लगी, গাড়ীৰ গতি লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा। बातों बातों মানে কথাই কথাই, যে কথাই কথাই বা কথাৰ মাজতে ৰোহনে দেউতাকক সুধিছিল, পিতাজি इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है? যে হৰে হৰে মানে সেউজীয়া, যে দেউতা এই সেউজীয়া পাতবোৰৰে কেনেকৈ চাহ বনোৱা হয়? हाँ, तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। হয়, তুমি এইটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছা। सुनो, শুনা। चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तुरे जाते हैं। पत्ते মানে পাত। যে চাহ বাগিচাৰ পৰা প্ৰথমে সেউজীয়া কোমল পাত ছিঙা হয়। यह काम चाय मजदूर लोग करते हैं। मजदूर মানে শ্ৰমিক, যে এই কাম চাহ শ্ৰমিকবিলাকে কৰে। इतने में शबनम खुशी से चिल्ला उठी। সেই সময়তে শবনমে আনন্দতে চিঞৰি উঠিল, अरे भैया देखो तो, वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तुर रही हैं। ঐ ভাই চোৱা, সৌ মহিলাসকলে একেলগে চাহ গছৰ কোমল পাতবোৰ ছিঙি আছে। কিতনি अच्छी लग रही है, কিমান ভাল লাগি আছে। হা হা, वे बहुत अच्छी लग रही है। হয় হয়, সেইবিলাক তেওঁলোকক বহুত ভাল লাগিছে। ৰোহন বুল পৰা, আৰু ৰোহনে কৈ উঠিল। पिताजी दोनों को बातें को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे। যে দেউতাকে দুয়োজনৰ কথাত আঁত ধৰি ক'বলৈ ধৰিলে। साधारणतः चाय बागीचों में पत्तों तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है। तुरना মানে ছিঙা, যে সাধাৰণতে চাহ বাগিচাৰ পাতবোৰ বেছিভাগ মহিলাই ছিঙে। इसके बाद पत्तों को CTC मशीन पर दिया जाता है, আৰু ইয়াৰ পাছত পাতবোৰ CTC বুলি এটা মেচিন আছে, এই মেচিনত ভৰাই দিয়া হয়। इस तरह मशीन से कोई प्रकार की चाय निकली जाती है, আৰু এনেদৰে মেচিনৰ পৰা কেইবা প্ৰকাৰৰ চাহ ওলায়। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के तोकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर
টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অৱস্থিত হে। ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত যোৰহাট কি টুকলাই মে যোৰহাটৰ টুকলাইত বিশ্ব का প্ৰথম और এছিয়া का सबसे बड़ा বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু এছিয়াৰ সবতকৈ ডাঙৰ চাহৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ টুকলাই টি গৱেষণা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত। মৌকা মিলে তো हम कभी इसे देख लेंगे আৰু সুবিধা পালে আমি কেতিয়াবা চাই আহিম। শবনম পিতাজী কি সাरी बातें सुन रही थी। শবনমে দেউতাকৰ সমস্ত কথা শুনি আছিল। বুল পৰি আৰু তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে, পিতাজী हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई। যে দেউতা আমাৰ অসমত চাহৰ আৰম্ভ কেতিয়া আৰু কেনেদৰে হৈছিল। থোৰা চা বতাই না, এই বিষয়ে অলপ কওকচোন দেউতা। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे। শবনমৰ আগ্ৰহপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দেউতাকে ক'বলৈ ধৰিলে, ধান की खेती की भांति भांति माने निचिना चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। যে ধান খেতিৰ নিচিনা চাহ খেতিৰ আৰম্ভ সকলোতকৈ প্ৰথমে চীন দেশত হৈছিল। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगे। আৰু চীন দেশৰ পাছত ভাৰত, শ্ৰীলংকা, জাপান আদি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত লাহে লাহে ইয়াৰ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। शुरुआत মানে আৰম্ভ। চাই শব্দ চীন দেশ से आया है। চাই শব্দ আহিছিল চীন দেশৰ পৰা। वहाँ चाय को চাহ बोला जाता है। আৰু তাত চাহক চাহ বুলি কোৱা হৈছিল। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। ইংৰাজীত ইয়াৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল টি। सिंघू जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे। আৰু চিংফু জনজাতিবিলাকে চাহক ফিনাপ অথবা ফালাপ নামেৰে জানিছিল। আহোম লোক চাय को নামফালাপ শব্দ से जानते थे। আৰু আহোমসকলে চাহক ফালাপ শব্দৰে জানিছিল। নামফালাপ শব্দৰে। নাম কা মতলব হে পানী। তেওঁলোকৰ মতে নামৰ অৰ্থ আছিল পানী और ফালাপ কা মতলব হে চাय। আৰু ফালাপ শব্দটোৰ অৰ্থ আছিল চাহ। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। আৰু এনেদৰে দুই প্ৰকাৰ মিলি অৰ্থ হৈছে চাহ পানী। 1823 ইংমে 1823 ইংৰাজী চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী जेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंघू के राजा ने चाय को 2 पौधे भेंट किए हैं। जेंट मेजर ब्रूस साहबক চিংফু ৰজাই চাহৰ 2টা পুলি উপহাৰ হিচাপে দিছিল। उसके बाद ইয়াৰ পিছত रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। আৰু रॉबर्ट ब्रूस साहबे অসমত চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मणिराम देवान ने भी उसकी मदद की थी। আৰু এই কামত অসমৰ প্ৰথম চাহ কৃষক মণিৰাম দেৱানে তেওঁক সহায় কৰিছিল। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्री गणेश हुआ था। श्री गणेश মানে আৰম্ভ। আৰু এনেদৰে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাহাবৰ অনুসন্ধানৰ পৰাহে জানিব পাৰি যে অসমত চাহৰ খেতি প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল। পিতাজী ফিৰ बोलने लगा। দেউতাকে পুনৰ ক'বলৈ ধৰিলে, हमारे असम में छोटे बड़े कोई চাহ বাগিচা है। যে আমাৰ অসমত সৰু ডাঙৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচা আছে। 2001 ইং के
आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2,500 छुटे चाय बगीचा है। आंकड़ो माने तथ्य जे 2001 চনৰ তথ্য অনুসাৰ মানে অনুসৰি আমাৰ অসমত প্ৰায় 2,500 সৰু চাহ বাগিচা আছে। ज़्यादातर चाय के बगीचा ऊपरी असम में स्थित है जे बेसिभाग चाहर बागिचा उजनी अসমত अवस्थित। पिताजी और कुछ कहने चाहते थे। देउताके আৰু কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছিল कि रोहन बीच में ही बोल उठा আৰু रोहने মাজতে কৈ উঠিল पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं जे देउता মানুহে চাহ কিয় খায় क्यों क्या इसकी कोई उपयोगिता है कि यार किबा उपयोगिता आसेने हाँ क्यों नहीं হয় क्यों নহয় নিশ্চয় আছে পিতাজীনে উত্তৰ দিয়া আৰু দেউতাকে উত্তৰ দিছিল साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं जे साधारणते মানুহৰ শৰীৰ আৰু মনৰ সতেজনাৰ কাৰণে চাহ খায় इसके साथ साथ और भी कोई वजह है वजह माने कारण যে সাধাৰণতে মানুহৰ শৰীৰ আৰু মনৰ সতেজনাৰ কাৰণে চাহ খায় ইয়াৰ লগে লগে আৰু কিবা কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে মানুহে চাহ খায় जिसके कारण लोग चाय पीते যাৰ কাৰণে মানুহে চাহ খায় वैज्ञानिक के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग कैंसर हैजा टाइफाइड आदि रोग होने का संभावना कम होती है যে বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে চাহ খালে হাওঁফাওঁৰ বেমাৰ কেঞ্চাৰ হাইজা টাইফয়েড আদি বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয় पिताजी ने आगे कहा देउताके आगते ক'লে भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं जे भारतवर्षर बहुत মানুহে चाह खाए और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है मांग माने आविष्कार और विश्व तो यार बहुत आविष्कार है जिन देश के पास चाय नहीं है जी देशत चाह खेती নাই वे अन्य देशों से इसका आयात करते थे आयात माने आमदानी और তেওঁলোকে अन्य देशर পৰা यार आमदानी करे विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है जे विश्वर সকলোতকৈ বেছি চাহ অসমত হয় असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है अहोमर चाह विश्व बाजारत एटा सुकिया चिनाकी আছে कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजों ने असम में पहली बार 1885 में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी কোৱা হয় যে চাহৰ কাৰণে ইংৰাজীয়ে অসমত প্ৰথমে 1885 ইংৰাজী চনত ৰেলগাড়ী চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল इस तरह देखा जाता है जे এনেদৰে দেখা যায় যে कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है जे আমাৰ অসমৰ চাহৰ কাৰণে আজি বিশ্বৰ ভিতৰত प्रसिद्ध ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिवसागर पहुँच गए और এনেকৈ বাৰ্তালাপ কৰি কৰি তেওঁলোকে শিৱসাগৰ পালে।